علیکم، ایون ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں رانی اندلی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب بحالی پروگرام ضلع چنیوٹ کے سیلاب متاثرین کو امدادی رقم کا اجراء شروع ہو چکا ہے۔ ہاکی اسٹیڈیم چنیوٹ میں پیمنٹ کاؤنٹر قائم، روزانہ 500 سیلاب متاثرین کو پیمنٹ کی جائے گی۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک رقوم کی ادائیگی ہوگی۔ بینک سے موصول شدہ SMS کے حامل شخص کو رقم ادا کی جائے گی۔ ہر تحصیل سے متاثرین کی سہولیات کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ بہاول نگر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے علماء کرام اور اہل علاقہ سے ایک نجی میرج ہال میں میٹنگ کی۔ مزید تفصیلات دیکھیں گے ہمارے نمائندے جمیل زہدی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس مقامی ہال میں منعقد ہوا۔ علماء کرام، تاجر برادران، میڈیا نمائندگان، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ ذیلی امن، بھائی چارے اور مذہبی رواداری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام مکاتب فکر باہمی ہم آہنگی سے امن برقرار رکھیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید طاہر عباس نقوی، خطیب مرکزی امام بارگاہ بہاول نگر شہر آپ سے مخاطب ہے، اور انشاءاللہ بہاول نگر شہر یہ پرامن دھرتی ہے، پرامن شہریوں کا یہ شہر ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم مل بیٹھ کر بہاول نگر کے سارے شہری، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، بلکہ ہماری جو ہمارے مینارٹیز ہیں وہ بھی مینارٹیز کے ساتھ مل کر ہم اس بہاول نگر شہر کو اس طرح امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ عبدالرسول اشرفی، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژن بہاولپور، آپ سے مخاطب ہوں کہ الحمدللہ ضلع بہاول نگر میں بالخصوص آپس میں پیار محبت کی فضا برقرار ہے اور کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں۔ یہ ہمارا وطن ہے۔ ہم اس سلسلے میں ملک پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکا کا امن و اتحاد کے فروغ کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کا عزم۔ جمیل زیدی، ایون ٹی وی نیوز، بہاول نگر۔ بہت شکریہ جمیل زیدی، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں۔ ڈپٹی کمشنر نانکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہکوٹ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے طبی عملے کی حاضری، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہسپتال کے انتظامی امور سمیت مختلف شعبہ جات کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کی عیادت کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ہسپتال میں صفائی ستھرائی کا خیال اور انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہسپتال میں مریضوں کے بہترین علاج، تشخیص کے ساتھ مفت ادویات کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کو صحت کی بہترین، بروقت اور مفت سہولیات کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ رحیم یار خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے A1 ٹی وی کے بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی آفات کا مستقل حل کے عنوان سے عوامی فورم کا انعقاد کیا، جس میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوامی فورم میں علماء کرام، اقلیتی برادری کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ رحیم یار خان میں فلاحی تنظیم کی طرف سے موسمیاتی آفات کا مستقل حل کے عنوان سے عوامی فورم کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں 2025 کے تباہ کن سیلاب کے بعد متاثرہ کمیونٹی کی بحالی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا جن ممالک نے دنیا بھر میں کاربن اخراج کا 70% سے زائد حصہ پیدا کیا، انہی کی سرگرمیوں کے باعث عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ نتیجتاً پاکستان جیسے ممالک غیر معمولی سیلاب، خشکسالی اور گرمی کی لہروں کا شکار بن رہے ہیں۔ پاکستان کا کاربن اخراج میں کل 1% حصے سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے زیادہ منفی اثرات اس کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ اجلاس میں سیلاب سے متاثرین نے اپنے تجربات اور مشکلات بیان کی کہ کس طرح سیلاب نے ان کی زمینیں، مویشیوں اور معاشی ڈھانچے کو تباہ کیا۔ فورم کے شرکا نے کہا ہے کہ عالمی برادری پاکستان کو آفات کے لیے ہمیشہ قرضہ دیا ہے، گرانٹ سے نہیں۔ یہ موسمیاتی انصاف اور نقصانات کا ازالہ فنڈ کے بالکل منافی ہے۔
दीरानी प्रोग्राम के तहत 155 बच्चियों की इज्तिमाई शादी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का फलाही इक़दाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले में ओकाड़ा में 155 बच्चियों की इज्तिमाई शादी की बावकार तकरीब मुनक़िद हुई है। हर दुल्हन को वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए की सलामी, उरूसी जोड़ा और कीमती तोहफ़े फराहम किए गए हैं। शुरका ने इस दिल को छू लेने वाले इक़दाम को वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के माँ जैसे शफ़क़त भरे किरदार की अक्कासी करार दिया है और कहा है कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ माशरियाती बोझ कम करते हैं बल्कि गरीब घरानों के लिए उम्मीद की किरण भी हैं। ये प्रोग्राम माशराती इंसाफ, ख़वातीन की इज़्ज़त और तौक़ीर और रियासती सरपरस्ती का अमली मज़हर बन चुका है। रावलपिंडी बहरिया फाउंडेशन कॉलेज पेशावर रोड कैंपस रावलपिंडी की तरफ से 2 ज़ुबानी तकर्री मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में 10 बहरिया फाउंडेशन कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब का मकसद तलबा को ज़ुबानी और लसानी सलाहियतों को उजागर करना और इनकी खूबियों को ज़ाहिर करना था। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जनाब तारिक महमूद थे। मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वालों में बहरिया फाउंडेशन कॉलेज के फाते तलबा इंग्लिश तकर्री मुकाबले में बहरिया फाउंडेशन कॉलेज पेशावर रोड कैंपस के तलबा अनुषा मलिक ने पहली पोजीशन हासिल की और बहरिया फाउंडेशन कॉलेज इस्लामाबाद कैंपस की तालबा माहम बलाल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। उर्दू तकर्री के मुकाबले में बहरिया फाउंडेशन कॉलेज इनकरेज कैंपस की तलबा हरम रेहाम ने पहली पोजीशन हासिल की। बहरिया फाउंडेशन कॉलेज गोली टाउन कैंपस की तलबा राबिया आमिर और बहरिया फाउंडेशन कॉलेज पेशावर रोड कैंपस की तलबा अलीशा मुर्तजा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तलबा ने दोनों जुबानों में अपनी महारत का लोहा मनवाया और मजमूई तौर पर फाते ट्रॉफी बहरिया फाउंडेशन कॉलेज पेशावर रोड कैंपस ने अपने नाम कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब तारिक महमूद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इस तरह के मुकाबलों से तलबा की शख्सियत साजी में मदद मिलती है और उनकी ज़बानी महारतों में बेहतरी आती है। जरवार थाना की हदूद में कत्ल होने वाले गुलाम फरीद बुजदार का कत्ल का मुकदमा उनकी बीवी समेत 4 अफराद पर दर्ज किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है जरवार से हमारे नुमाइंदे फखरुद्दीन बुजदार ने। जी फखर, तमाम सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जरवार थाने का हदूद है गाँव सबड़ बुजदार का रिहायशी उमर रसीदा गुलाम फरीद बुजदार, जिनको कुछ अफराद ने उनके अपने घर में दाखिल होकर उनके ऊपर तशद्दुद किया था, जिसके बाद वो जख्मी हो गया और वर्षा को इतला मिलने पर वर्षा ने उनको DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो में मुंतकिल किया, जहाँ पे उनकी इलाज जारी रहा और इलाज के दौरान वो जख्मों का ताब न लाते हुए फौत हो गया। जिस फौती का लाश वर्षा ने SSP घोट की ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। उनके कातलों की गिरफ्तारी के लिए गुलाम फरीद के वर्षा के मुताबिक गुलाम फरीद की बीवी ने अपने चाहने वाले इकबाल बुजदार, अला वसायो बुजदार और इमदाद बुजदार वालों के साथ मिलकर उनके ऊपर तशद्दुद किया था, जिसके बाद वो इलाज के दौरान वो फौत हो गया। तो जरवार थाने पर गुलाम फरीद के बीवी समेत 4 अफराद जो उनके चाहने वाले इकबाल बुजदार, अला वसायो बुजदार और इमदाद बुजदार वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि जरवार पुलिस ने अभी तक एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। इस सिलसिले में जरवार पुलिस से रब्ता करने पर पुलिस का ये कहना है कि हम मुलजमान के घरों पर छापे मार रहे हैं। मुलजमान जो है घरों को खाली करके चले गए हैं। इंशाल्लाह तमाम जल्द मुलजमान को हम गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया फ़खर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आगे बढ़ते चलें और बताते हैं सैयद नज़ाकत अली नकवी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मज़हर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बखर का MS डॉक्टर एहसानुल्लाह खान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर का दौरा। CEO हेल्थ ने गायनी डिपार्टमेंट का तफसीली जायजा लेते हुए स्टाफ की हाजिरी और ड्यूटी रोस्टर चेक किया। लेबर रूम की सफाई सुथराई की मजमूई सूरत हाल, सर्विस डिलीवरी समेत दीगर अमूर का भी तनकीदी मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक CIO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच का DHQ अस्पताल का विजिट। डॉक्टर मज़हर ने चिल्ड्रन नर्सरी में तबी आलात, फ़ालियात, अद्वियात की फराहमी समेत सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया। CEO हेल्थ का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर में तबी सहूलियात की उम्दा और बला तातील फराहमी के लिए दिन रात कोशा हैं। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से बातचीत की और अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया।
CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन का मजीद कहना था, अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को उम्दा तरीन सहूलियात फराम की जाएंगी और अवामुल नास को सेहत के शोबे में रिलीफ की फरहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाएंगे। रिपोर्टर नबी बख्श हास खैली की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली सरदार ज़ादा मीर जहांगजेब मैंगल ने आल पाकिस्तान मजदा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर नवाब मैंगल के मरकजी ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर ब्लडर रहीम बख्श मैंगल, SP अनवर गोपांग, आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी सदर नूर अल्लाह अचकजई, हाजी सईद बंदियानी, मनव्वर मेहर, मोहम्मद आसिफ अचकजई और मुख्तार अली आबड़ो, हाजी नवाज बरोही समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थे। मुलाकात में बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्ट की मौजूदा सूरत-ए-हाल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चेक पोस्टों पर ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल और हिफाजती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सरदार ज़ादा मीर जहांगजेब मैंगल ने कहा है कि सूबे की तरक्की और माशियत के इस्तेहकाम का इन्हिसार बेहतर ट्रांसपोर्टर निज़ाम पर होता है। हुकूमत बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जायज़ मुतालबात के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। घंबट के करीब अगड़ा थाने की हदूद में देवर ने घर के सामने रेहड़ी खड़ी करने पर अपनी भाभी और भतीजी पर तशद्दुद। इस वाक़े की रिपोर्ट थाने में दर्ज। तफसीलात के मुताबिक अगड़ा थाने की हदूद गोट नंगी जामड़ों के रिहायशी हकीम जामड़ों ने अपने घर के सामने रेहड़ी खड़ी करने पर अपनी भाभी और रशीदा और भतीजी नजरा पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जिनको जख्मी हालत में फौरन गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा खातून ने कहा, मेरा देवर हकीम जामड़ों घर के सामने रेहड़ी खड़ी करने पर हम माँ बेटी पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। इस मौके की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।